ng plano ng electrical dahil merong tayong project. Ito, inuulit ko lang. Ako lang gumagawa nito. Ulitin ko lang kasi pangit. Maraot. O, trohong ko. Bago na project yun eh. Ako lagi himong plano. Anong sininiya guys, kuhan, dinutrokulan iya karan kuhan lightings. Sininiya. Ang panel di guys. So, hindi din mga switching. Pero trohong ko pa ni guys ha. Di-repension yung final, ginili-layout ko tapos uutrohong ko. Kay maraot. Kaya adimang guys, so di mano. Kalugaringon ko na himo guys na plano. Di pa. Pero ini tapos na ini. Tapos ko na ini trabaho Lang guys oh. Sariling gawa. Mga CO tsaka adin yung mga aircon. Duwan aircon na ground floor. Tapos may dakitahin exhaust fan. Exhaust fan. Emergency light. Pasensya na kamot akong kuhan. Himo na kuhan pa inihin symbol. Tas akon water pump. Ako nagbahala ito kaya kuman light maaram nito. Akon symbol. Tas akon panel board. Tapos service entrance. Kay ansyan duha guys service entrance kay duha may linya ini. Iban ubos ibalatan igbaw. Sige guys, sakto tama na ito.